Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have a new listing. So, bag-o gyud kayo ni guys. Mao na gitawag na to bag-ong haon. So, the property is located in Barangay Makas, Tubigon, Bohol. So, naata diri sa Tubigon, guys. Approximately 100 meters from the barangay road, rough road. And 5 kilometers from town proper or city, or from the McDonald's or malls. It has so many banana trees. So daghan gyud kay siya saging, guys. Nya daghan og katay-katay kanang sagbot ba, wa na matiman sa owner. So then decided to sell their property. The price is 250 pesos per square meter. 250. Then it has so many banana trees, and there are also coconut trees. Then there is a marang, kaimito, which is star apple. Daghan o kaimito, guys. Then one mango tree na apoy usa ka mangga. So mao nay naka nindot ani nga property, guys, nya tambok ang yuta. So fertilize, no? Nya naatay santol po dire. So daghan yun. Kini, guys, kung ato ning malimpyuhag maayo, plastar pertin nindot tagid sa property, guys. Nindot gyud kayo ang location as in. Tubigon is a northern part of Bohol province, which is around 40 minutes drive from Tagbilaran City, and approximately 50 minutes drive from Panglao International Airport, or 1 hour drive from Panglao International Airport. Then Tubigon also has its own ferries. Na mga barko nga dagko that you can bring your own car. Pwede nimo madae mong sakyanan, guys, diha dapita. Then ang boundary niya is this one, oh, kining irrigated canal. Naay mga portion nga boundary is the canal, irrigation canal. So nakita na to, no, dagko nga kay mito, guys. So nindot jud kayo, no, super, no. Nya napay mga dagkong kahoy, guys, mga Jimilina. Basta nindot jud kayo ang property na to nga for sale ron. Then kini bitawng Tubigon, from Tubigon town proper or kining sa sentro mo larga kag Cebu, it's just around 1 hour by Starcraft, no. Nya ang porma sa yuta, guys, ang kilid is na may irrigated canal, na elevate na siya, guys. Elevated ang kuan. So nindot gyud kaayo balayan man na status. Labong lang kayo gumikan sa wa matiman ang mga sagbot, kanang wa na kaayo ma kuan ba, pero nindot gyud kaayo, super. Kay kung ato ning ma kuan malimpyuhan patay nindotas location, Tubigon ragod. It's northwest, northern part and west part, northwest part of Bohol. So tan-awa lang sa Google, no, nya barangay Makaas. So nindot kayo ang atong property nga gi offer for sale. So nang gilili na to ha, sapa nang agamay, pero sa ibabaw diri dapit nga side sa sapa mao ni ang
irrigated canal. So meaning kini nga kuan kanal nisod ni gamay sa property. So muna siya. Yan isaka mi diri gamay. Muna ang elevated no, nya patag na dayon. So na pag ani mga gabi, ubi or gabi galibog ko. Muna siya makaon gyapon na siya guys. Lungagon kini murag badyang o saba. Pwede yun siya pang residential guys. So nindot kaayo no. Daghan na katay-katay kini katay-katay gyud may daghan kaayo. So ano siya guys, oh very nice. So mo na ang marang guys, oh nay usak buk marang na mga bunga. Mani naka-advantage sa nila na mga prutas ba na ikay mito, na marang, na mangga, usarang punuan mangga guys, usara ka buok nya napagi mga dagkong kahoy if you want to build a house or pwede na ipagabas ada bungas marang oh. So daghan lagi mga kahoy-kahoy guys. Na siya. Pero imo ning malimpyuhan perteng nindota. Nedak ng kahoy oh sa Jimelina. Wala mo ginansya nakadaan. Sa kahoy pa lang daan guys, grabe. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. I repeat, this is 11,000 square meters at 250 pesos per square meter. Located in Barangay Makaas, Tubigon, Bohol, northwest part of Bohol province. Kumana siya. It's a titled property guys. Titulado gini siya. Let's say claim title. So kung moadto ta sa property guys, kuan lang gyud maglakaw gyud ta kay 100 meters away man. Okay. Mga second lot from the nanay barbed wire na skilid oh, makita gid ang boundary. And this is the barangay road and this is the national highway. Okay, thank you very much and God bless to all. This is Mr. Nino Humawas Catorza, your licensed real estate broker. Thank you.